Oke dah. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا شيخ. سعد الله صباحكم وأوقاتكم. آمين. حياكم الله. نحن في وقت الصباح، لعلكم أنتم بعد الظهر. نحن في وقت بعد الظهر يا شيخنا. ما شاء الله ما شاء الله. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. نعم يا شيخنا. كيف حالكم يا شيخنا؟ حياكم الله. أرجو أنكم جميعا بخير. الحمد لله. أنا ما زلت في سومطرة يا شيخنا. أنت في سومطرة؟ نعم الآن ما زلت في سومطرة. ما شاء الله ما شاء الله. وفقكم الله وسددكم. حياكم الله. تفضل يا شيخ. نبدأ يا شيخنا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tauhid kita bersama guru kita Syekh Ahmad Al-Qadhi hafizahullah taala wa faqahu wa tala umrahu fi khairin wa ta'atin wa albasahu libas sihhati wal afiyah. Ya, kita masih berada di halaman 79 di bab tentang qada wal qadar. Qala al-mu'allif al-Imam Al-Muzani rahimallahu taala, al-qada'u wal qadaru fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'an wa la yajiduna ila safil ma'siyati anha daf'an. Tafadhal ya Syekh. Barakallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تناولنا في المجلس السابق مسألة مهمة خطيرة شريفة، وهي مسألة العلو، وتقرير تلك المسألة يدل على مثيلاتها من مسائل الأسماء والصفات. ثم إن المصنف رحمه الله انتقل إلى مبحث آخر شريف هو من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. والدليل على أنه من أصول الإيمان حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فإن من أسباب رواية عبد الله بن عمر لهذا الحديث أنه قدم إليه من جهة العراق رجلان، أحدهما يقال له حميد بن عبد الرحمن وصاحبه، وقال إنه قد ظهر قبلنا. قال إن أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل يقال له معبد الجهني. يقول فخرجت أنا وصاحبي حاجين أو معتمرين، ورجونا أن يوفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلنا المسجد، أي المسجد الحرام، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الأمر إلي، يعني ظننت أو غلب على ظني أن صاحبي سيسند مهمة السؤال إلي. فقلت يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني بمعنى أنهم من حملة القرآن وممن يسمعون الأحاديث، ويقولون إن الأمر أنف. هذه مقالتهم التي أنكروها. الأمر أنف يعني مستأنف على الله، فالله تعالى أمر ونهى، ثم هو بزعمهم لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه. فقال لهما عبد الله بن عمر حدثني أبي، أي عمر بن الخطاب، قال بين نحن جلوس
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث المشهور الذي يعرف عند العلماء بحديث جبريل، وذكر فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وأماراتها، ثم انصرف. يقول عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإنما استدل عبد الله بن عمر لهذين الرجلين حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر بحديث جبريل لتضمنه جملة واحدة، وهي قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا قال لهما عبد الله بن عمر: إذا لقيتما أحدا من هؤلاء، يعني من هؤلاء القدرية أتباع معبد الجهني وهم القدرية الأولى، فأخبراه أني بريء منه وأنه بريء مني. فأخبراه أني بريء منه وأنه بريء مني، أي أنه تبرأ من القدرية. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل وروي أنه قال: لئن لقيت أحدا من هؤلاء لأعضن بأنفه حتى ينقطع، من شدة تغيظه وحنقه على هؤلاء القدرية. فهذا دليل صريح عظيم على وجوب الإيمان بالقدر، وقد شهد له القرآن العظيم، فإن في القرآن أدلة تدل على ذلك، كقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأمثالها من الآيات كثير. وربما يتساءل متسائل ويقول: لما لم يذكر الإيمان بالقدر في أصول الإيمان الخمسة التي ذكرها الله مثلا في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أو في الأصول الأربعة التي في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والجواب عن ذلك أن يقال إن الإيمان بالقدر جزء من الإيمان بالله، أول هذه الأركان وأعظمها، لأن الإيمان بالقدر كما سيأتينا يتضمن الإيمان بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وتكوينه، وكل هذه من داخلة في الإيمان بالله. وإنما خصه بالذكر في حديث جبريل تأكيدا له واهتماما به. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. تفضل دكتور أريس. Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lewat telah kita bahas masalah atau pembahasan yang penting, yaitu tentang al-ulu. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas sana. Dan dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas satu masalah yang sangat penting, karena permasalahan yang kita kaji di kesempatan kali ini adalah min usulil iman, bagian dari rukun iman, yaitu mengimani qada dan qadar, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara dalil pokok dalam masalah ini adalah satu hadis berisi dialog Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia, yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Dan hadis Jibril ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan memiliki sababul wurud, berkenaan dengan masalah qadariyah al-ula, orang-orang yang mengingkari takdir di generasi pertama, orang-orang yang mengingkari dan menolak takdir.
di hadis di sababul wurudnya disebutkan bahwasanya ada dua orang, min jihatil Iraq yang berasal dari negeri Irak, bahwa Humaid ibn Abdurrahman dan Yahya ibn Ma'mar. Sahih ya Syekhuna, Yahya ibn Ma'mar. Humaid ibn Abdurrahman wa Yahya ibn Ya'mur. Yahya ibn Ya'mur atau Ma'mar. Ya'mur. Dan Yahya ibn Ya'mur, dan mereka menceritakan bahwasanya telah muncul di Basrah orang yang berfaham bahwasanya tidak ada takdir. Inilah Ma'bad al-Juhani. Kemudian keduanya pergi ke Mekah dalam rangka umroh atau haji. Dan mereka berharap bisa berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi, ingin mengkonsultasikan hal ini. Maka masuklah mereka ke dalam masjid, yaitu Masjidil Haram, dan mereka menjumpai sahabat Abdullah bin Umar ada di Masjidil Haram ketika itu. Kemudian keduanya menemui sahabat Abdullah bin Umar, yang salah satu mengambil posisi di sebelah kanannya sahabat Ibnu Umar, kemudian yang kedua mengambil posisi di sebelah kirinya. Dan Humaid ibn Abdurrahman menyangka bahwasanya kawannya yaitu Yahya ibn Ya'mur itu menyerahkan pengajuan pertanyaan kepada Humaid ibn Abdurrahman. Ya Syekhuna, Asail li Ibnu Umar huwa Humaid ibn Abdurrahman. هكذا أذكر والله أعلم. Maka kemudian Humaid ibn Abdurrahman dan mengajukan pertanyaan kepada Ibnu Umar dengan mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya telah muncul di daerah kami unasun yaqra'unal Qur'ana. Ada sejumlah orang yang mereka adalah para hafidh Al-Quran, dan mereka juga orang-orang yang belajar hadis. Namun mereka punya keyakinan nyeleneh, karena mereka mengatakan al-amru unufun, bahwasanya perkara itu tidak ada takdirnya. Semua yang terjadi itu terjadi tanpa ada takdir. Maka dalam kondisi ini, maka pada saat disampaikan hal ini kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, haddatsani abi, ayahku bercerita kepadaku, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun sadidu bayadi siyabi sadidu sawadi sya'ri, la yur'alai atharu safar wa la ya'rifuna minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seorang yang sangat hitam rambut kepalanya, sangat putih pakaiannya, tidak terdapat padanya jejak orang yang bepergian, namun tidak ada satupun orang yang di antara kami yang mengenalinya. Sampai dia datang di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengajukan sejumlah pertanyaan tentang Islam, kemudian tentang iman. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal iman, akhbir di anil imani, ya, kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, ya, dengan malaikat-malaikat Allah, kitab, para rasul, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian ada pertanyaan tentang masalah ihsan. Kemudian ada pertanyaan tentang
tentang amaratus saah, tentang tanda-tanda kiamat, sampai pada akhirnya falafithna Maria, maka setelah berlalulah beberapa waktu lamanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, atadri man sa'il, tahukah engkau siapakah penanya? Umar mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innahu Jibrilu atakum yu'alimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Dan berkaitan dengan Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya, Abdullah ibnu Umar radhiallahu taala anhuma menyampaikan kepada Humaid ibn Abdurrahman dan Yahya ibn Ya'mur, idza laqitumahum, jika engkau berjumpa dengan mereka, fa akhbira, maka informasikan, sampaikan kepada mereka bahasanya anni bari'um minhum, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Inilah komentar sahabat Nabi Abdullah bin Umar berkenaan dengan Qadariyah generasi yang pertama. Ya Syekhuna nasitu kaula Ibnu Umar bisa babi ghaidhihi li Qadariyah mada yaqul. يقول لو لقيت أحدا من هؤلاء لعضضت بأنفه حتى ينقطع. يعني أنه يعض أنفه حتى ينقطع من شدة غيظه عليه. ما شاء الله. Kemudian sahabat Ibnu Umar karena jengkelnya, marahnya dengan Qadariyah ini mengatakan, seandainya aku ketemu mereka akan aku gigit hidung mereka sampai putus itu hidungnya. Karena demikian jengkelnya, marahnya sahabat Ibnu Umar dengan hal ini. Ya Syekhona, fima tadzakartu qala Ibnu Umar bi anna Allah la yaqbalu sadaqatihim walau kana jabal Uhud dhahaba hatta tumina. هذا مما شنع به الصحابة رضوان الله عليهم على القدرية، فيحفظ عن ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم من صغار الصحابة كلمات في النكير على هؤلاء القدرية الأولى. ومن باب التصحيح الذي كان يسأل ابن عمر هو يحيى بن يعمر وليس حميد بن عبد الرحمن. تأكدت من هذا. Jazakumullah khairan Syekh. Kemudian dan di antara perkataan yang menegaskan hal ini, ya, di antara yang menegaskan kemudian tentang buruknya penolakan terhadap takdir adalah sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan yang lainnya menyampaikan bahwasannya orang-orang yang menolak takdir itu tidak akan Allah terima amalnya, sampai-sampai meskipun mereka berinfak sebesar Uhud, Allah tidak akan menerima amalnya sampai mereka mengimani takdir. Kemudian ya, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tadi ada koreksi dari Syekhuna, dan ini masalah menunjukkan ketawaduan beliau. Ya, beliau tidak malu untuk mengoreksi apa yang keliru dan menyampaikan bahwasanya yang tepat tadi yang berdialog dengan sahabat Ibnu Umar itu bukan Humaid ibn Abdurrahman namun Yahya ibn Ya'mur. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh guru kita hafizallahu taala wa wafaqahu, bahasanya di samping dalil hadis yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril, dalil masalah takdir itu ada dalam Al-Qur'an. Fil adillah katsirah minal Qur'anil Karim. Dapat banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sehingga segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Dan satu hal yang menarik ya, berkenaan dengan masalah takdir, ya, kita jumpai takdir adalah bagian dari rukun iman secara tegas di hadis Jibril. Namun tidak kita jumpai hal semacam itu di Al-Qur'an. Ketika di Al-Quran kita jumpai sebagian ayat menyebutkan usulul iman al-khamsah, menyebutkan lima hal yang mendasar dalam iman, dan takdir tidak disebutkan. Dan kadang ada ayat yang menyampaikan fil usul al-arba',
tentang empat pondasi keimanan, semisal di akhir surat Al-Baqarah, dan tidak disebutkan di sana al-iman bil qadar. Namun iman bil qadar itu ayat tersendiri. Ya, mengapa demikian? Ya, jawabannya adalah karena ya, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani takdir itu adalah bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala itu isinya mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengimani pencatatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani penciptaan Allah terhadap apa hal-hal yang Allah takdirkan. Maka hakikat dari keimanan dengan takdir itu bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman dengan takdir itu disebutkan secara spesifik, secara khusus, ya, semisal di hadis Jibril itu adalah mimbabi ta'kid, dalam rangka menegaskan dan menguatkan. تفضل يا شيخنا. نعم. إذن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان التي لا يصح إيمان امرئ إلا بها، ولا يتم هذا الإيمان إلا بتحقيق أربع مراتب. لا يصح هذا الإيمان ولا يكتمل إلا بتحقيق 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ومعناها الإيمان الجازم بعلم الله تعالى، أو الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالخلق والرزق، وما يتعلق بأفعال عباده كالطاعات والمعاصي. فقد علم سبحانه ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، لأن العلم صفة ذاتية من صفاته تعالى. فمن أنكر العلم كهؤلاء القدرية وزعم بأن الله لا يعلم بطاعات العباد ومعاصيهم إلا بعد صدورها منهم فقد كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وصدق رحمه الله، فإن هذا الإلزام إلزام يجعلهم على المحك، إلزام يحملهم إما أن يرجعوا إلى الحق وإما أن يقعوا في الكفر الصراح. فيقال لهذا القدري: ما تقول في علم الله؟ هل الله عليم بكل شيء؟ فإن قال نعم فيقال له: إذن قد وقعت أفعال العباد من طاعات ومعاصٍ وفق علمه فهو الذي قدرها. وإن قال لا يعلم فقد كفر، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. فهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. هذه هي المرتبة الأولى. تفضل دكتور أنيس. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka iman dengan mengimani takdir Allah itu bagian dari rukun iman. Namun seorang itu tidaklah dikatakan betul-betul beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia betul-betul mengimani ada dirinya 4 hal. Ya, ada pada dirinya 4 hal. Yang pertama al-ilmu, yaitu al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang tegas bahasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, dan ilmu Allah itu berkenaan dengan masa lalu. Ya, Allah mengetahui makana apa yang telah terjadi, ya, dan Allah juga mengetahui apa yang mayakunu, apa yang akan terjadi, dan ini adalah makana dan ma yakunu adalah bagian dari al-mumkinat, sesuatu yang mungkin. Ya, bahkan
ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup hal-hal yang tidak terjadi. Maka ilmu Allah itu juga mencakup wa malam yakun laukana kaifa yakun, dan hal-hal yang tidak terjadi sebab seandainya terjadi bagaimanakah terjadinya. Dan wa malam yakun ya syekhuna yumkin syai' min at-tawdih li نعم هذه الجملة wa malam yakun هذه الجملة وهي أنه يعلم سبحانه ما لم يكن كيف لو كان يكون، دليلها قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حينما يطلب أهل النار أن يردوا إلى هذه الحياة الدنيا، أخبر الله سبحانه وتعالى بما سوف يكون لو ردوا لما عادوا، مع أنهم لن يردوا، لكن الله تعالى أخبر بأنهم سيقع منهم ذلك. فهذا هو معنى قوله يعلم وما لم يكن كيف لو كان يكون. هل هذا واضح دكتور أريس؟ واضح. فإذا علم الله يتعلق بالممكنات والمستحيلات يا شيخنا. علم الله تعالى يتعلق بكل شيء. نعم. بكل شيء، الممكنات والmustahilat. Nah. نعم. نعم. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan ilmu Allah, kalau ilmu Allah itu Allah juga mengetahui wa malam yakun, apa yang tidak terjadi, laukana seandainya dulu terjadi, kaifa yakunu, bagaimanakah kejadiannya. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang para penghuni neraka, tentang orang-orang kafir. Allah katakan lau uddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka orang-orang kafir itu dikembalikan ke dunia, saat di neraka mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beriman, kami akan beramal soleh. Dan Allah katakan, lau uddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, kembali hidup di dunia, la'adu limanuhu anhu. Misalnya mereka akan kembali kafir, kembali melakukan kekafiran yang mereka dilarang untuk melakukannya. Maka Allah menginformasikan. Menginformasikan bahasanya hal ini, andai orang kafir itu kembali ke dunia, apa yang mereka lakukan Allah tahu. Sehingga dari hal ini maka ada ungkapan ulama bahwasanya ilmu Allah itu juga berkaitan dengan wa man lam yakun laukana kaifa yakunu, dan hal-hal yang tidak terjadi seandainya terjadi, apakah bagaimanakah kejadiannya, Allah mengetahuinya, Allah mengerti hal tersebut. Kemudian berkenaan dengan poin yang pertama, ilmu Allah, satu hal yang penting untuk disadari bahwasanya siapa yang mengingkari kalau Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah perbuatan hamba, kemaksiatannya dan ketaatannya, maka siapa yang ingkar dan tidak percaya, sungguh dia telah kafir, karena dia telah mengingkari satu hal yang maklum minad dini bidarurah, satu hal yang bisa dipastikan bahasanya setiap muslim itu mengetahuinya. Sebagaimana perkataan Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, Al-Imam Syafi'i mengatakan nadhiruhum bil ilmi, maka sanggalah mereka, bantalah mereka berkaitan dengan masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa in aqaru, jika mereka mengaku ilmu Allah Subhanahu wa taala, khusimu, mereka kalah. Wa in angkaru, jika mereka mengatakan bahasanya Allah tidak tahu perbuatan hamba kecuali setelah terjadinya. Allah tidak mengetahui apakah seorang itu mau taat, apakah melakukan maksiat kecuali setelah terjadinya. Faqad kafaru, sungguh mereka kafir. Kenapa kafir? Karena mengingkari maklum minad dini bid-darurah, satu hal yang diketahui secara pasti kalau itu bagian dari agama. Maka ketika maka dari ucapan Imam Syafi'i ini, maka debat dalam masalah membantah mereka berkenaan dengan ilmu itu adalah pertanyaan yang akan
menggiring mereka pada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama, mereka kembali kepada kebenaran. Yarji ilal haq, dengan mengimani takdir. Dan yang kedua, kalau tidak maka mereka terjumus dalam al-kufur sharih, kekafiran yang nyata, mengingkari kemaha luasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tafadhal ya Syekhuna. نعم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى كتب معلومه هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والكتابة نوع من التوثيق، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. حتى العجز والكيس، يعني أنه سبحانه وتعالى كتب كل ما يتعلق بأمر العباد من الطاعات والمعاصي والأفعال والإرادات، وحتى الطباع من العجز الذي هو القصور، والكيس الذي هو الحزم والجزم. فكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. والآيات في إثبات الكتابة في القرآن العظيم كثيرة جدا، كقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ولقد كتبنا في الزبور من قبل الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وغير ذلك من الآيات الدالة على الكتابة. إذن هاتان المرتبتان، مرتبة العلم والكتابة، أساس عظيم وركن ركين في الإيمان بالقدر. وقد دلت آيات كثر على إثبات علم الله، ودلت آيات كثر على إثبات كتابة الله، وجمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين العلم والكتابة في آية واحدة، فقال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. في سورة الحج يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ومن دلائل الكتابة في السنة حديث عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة وجاء إليه ابنه يستوصيه، فحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال القلم: ما أكتب، فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا من الأمور المسلمة عند أهل الإسلام، ولهذا تجد أن المسلمين شيوخهم وعجائزهم إذا وقع أمر من الأمور يقولون: أما هذا مكتوب، هذا مكتوب، لاعتقادهم بأن الله تعالى قد كتب مقادير كل شيء. تفضل. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, agar kita bisa tergolong orang yang betul-betul beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah al-kitabah, meyakini pencatatan takdir. Yang dimaksud dengan hal ini adalah i'tiqadun jazib, keyakinan yang tegas, yang mantap bahasanya Allah mencatat semua yang Allah ketahui. Semua yang Allah ketahui di Lauhil Mahfuz, dan ini telah Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sebagaimana telah diketahui bahwasanya pencatatan itu bagian dari tausiq, bagian dari pendataan dan pemastian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya
Bahasanya Allah telah menciptakan, telah kataba maqadir kulla syai', takdir segala sesuatu, khamsina alfasanah qabla ayakhluqas samawati wal ard, 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, hatta al-ajza wal kais, sampai Allah juga mencatat keadaan diri kita, ketidakmampuan kita, dan ataukah ketegasan kita dalam melakukan berbagai macam perkara. Maka di Lauhil Mahfuz ini Allah mencatat segala sesuatu, baik ketaatan, maksiat, bahkan sampai tabiat, keadaan alami yang ada pada seseorang. Dan Nabi sebutkan dengan al-ajiz, ketidakmampuan untuk melakukan berbagai macam perkara. Kemudian al-kais, dan al-kais di sini artinya al-jazm, ketegasan, kemantapan hati kalau mau telah memutuskan untuk melakukan satu perkara. Dan di antara dalil bahasanya Allah telah mencatat segala sesuatu, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min musibatin, maka semua musibah yang menimpamu, baik itu musibah yang terjadi di langit dan di bumi ataupun ada pada dirimu, kecuali semuanya adalah semuanya telah tercatat min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya dan mewujudkannya. Dan dua hal ini, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, demikian juga al-kitabah, pencatatan takdir, itu adalah asasun azimun, adalah pondasi yang sangat-sangat vital dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jumpai di surat Al-Hajj, Allah menyebutkan dua hal ini di dalam satu ayat. Dua hal ini, yaitu mengimani ilmu Allah dan mengimani pencatatan takdir, itu Allah sampaikan dalam satu ayat. Demikian juga di antara dalil tentang hal ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, nama khalaqallahul qalam, kalau Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena takdir bertanya, mada aktub, apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktub kula syai', catatlah segala sesuatu. Catatlah segala sesuatu. Maka pena pun mencatat segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Tafadhal ya Syekhana. نعم. أما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر فهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، فلا يمكن أن تزاحم مشيئة مخلوق مشيئة الله عز وجل، ولا يمكن أن يشاء الله شيئا ويشاء العبد شيئا فتبطل مشيئة الله وتحق مشيئة المخلوق. فهذا أمر يجب القطع به، فإن إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرعية وهي المحبة. فالمشيئة هي إرادة الله الكونية التي لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، قد تقع وقد لا تقع. فالله تعالى يقول آمنوا بالله ورسوله، ثم قد يؤمن الناس وقد لا يؤمنون. يقول تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد يصلون ويزكون وقد لا يصلون ولا يزكون، لأنها إرادة شرعية. فيجب التفريق بين الإرادتين، ومن لم يفرق بين الإرادتين وقع في لغط وإشكال. فلهذا نقول لا بد
من إثبات المشيئة التي هي الإرادة الكونية، فنعتقد بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقدر الله تعالى هو إرادته الكونية التي بمعنى المشيئة. ويدل على هذه المرتبة قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويدل عليها قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا. فمشيئة الله غالبة لكل مشيئة. تفضل. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi ada yang kurang yang belum saya terjemahkan berkenaan dengan masalah kitabah. Bahasanya masalah ini bahasanya semuanya sudah Allah catat, semuanya sudah Allah takdirkan. Itu adalah minal umur al-musallamah, di antara hal yang diterima dan diyakini oleh semua kaum muslimin. Oleh karena itu kita jumpai di masa kita orang-orang sepuh, kakek dan nenek kita, ketika mengomentari satu perkara musibah yang terjadi misalnya, maka mereka mengatakan hadza maktubun, ini sesuatu yang sudah digariskan, tidak mungkin untuk ditolak, karena ini sudah digariskan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada al-martabah ats-tsalitsah, poin yang ketiga yang wajib dimiliki oleh setiap muslim agar tergolong menjadi orang yang betul-betul beriman, tergolong beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah mengimani al-masyiah, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahasanya masya Allahu kana, semua yang Allah kehendaki itu terjadi, wa malam yasha' lam yakun, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Dan bahasanya tidaklah terjadi di jagat raya ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki, tidak ada. Tidak akan pernah ada terjadi di jagat raya ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Demikian juga mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini bahasanya la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan, dan tidak akan bisa memberi apa yang Allah halangi. Dan berkenaan dengan masyiah, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diketahui ada kosakata yang lain dalam bahasa Arab tentang yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah kehendak, yaitu iradah. Dan kalau iradah itu ada dua macam. Iradah itu terjemahnya juga kehendak, agak repot memang bahasa kita. Masyiah juga kehendak, iradah juga kita terjemahkan dengan kehendak. Ya, maka iradah itu ada dua macam, ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini sama dengan masyiah. Sesuatu yang Allah kehendaki untuk terjadi di jagat raya ini. Ya, maka iradah kauniyah atau masyiah itu labudda min wuqu'ihi. Ini pasti terjadi. Ya, namun belum tentu Allah ridai, belum tentu Allah cintai. Kemudian yang kedua ada iradah diniyah syar'iyah. Ya, iradah diniyah syar'iyah. Dan iradah diniyah syar'iyah ini sama dengan mahabbah. Ya, semua yang Allah cintai. Ya, semua yang Allah cintai, namun belum tentu terjadi. Boleh jadi apa yang Allah cintai itu yaqa, terjadi qad yaqa wa qad la yaqa. Boleh jadi terjadi dan boleh jadi tidak terjadi. Contohnya Allah memerintahkan untuk beriman. Amin billahi wa rasuli. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka ada manusia yang beriman dan ada manusia yang tidak beriman. Kemudian misalnya Allah perintahkan untuk tegakkan sholat, wa aqimus sholat. Ada orang yang mau sholat dan ada orang yang tidak mau sholat. Dan satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat vital adalah mengimani adanya dua iradah ini, dua kehendak ini. Karena siapa yang tidak mengimani dua kehendak ini, hanya mengimani salah satunya, maka dia akan mengalami kebingungan dan kerancuan.
Ya, tidak boleh tidak, harus mengimani adanya dua kehendak ini. Dan di antara dalil tentang masyiah, tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah taala, "Wa ma tasa'una ila ayyasha Allah Rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak, artinya manusia itu punya kehendak, dan tidaklah kalian berkehendak ila ayyasha Allah kecuali jika Allah menghendakinya, dan Allah adalah Rabb semesta alam. تفضل يا شيخنا أحسن الله إليكم. نعم. أما المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر فهي مرتبة الخلق، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وأن الله تعالى خالق كل شيء، فقد خلق جميع الأشياء بذواتها وصفاتها وحركاتها، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ العموم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمن زعم أن أحدا يخلق مع الله فقد وقع في شرك الربوبية، لأن الله هو الخالق. من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، وهذا هو ما وقع من منكر القدر. ولهذا جاء في بعض الآثار تلقيبهم بمجوس هذه الأمة. ولماذا قيل عنهم مجوس؟ لأن المجوس من بين جميع الأمم يثبتون خالقين للكون: إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر. ولم يقل بهذه المقالة البائرة الفاجرة أحد من بني آدم. فلما أثبتوا خالقين سموا مجوسا، أو سموا مجوسا، فكان من شابههم بإثبات أكثر من خالق لقب بهذا اللقب. فلقب القدرية بمجوس هذه الأمة، لأنهم يزعمون أن كل عبد يخلق فعل نفسه. وأهل السنة والجماعة يقولون الله خالق كل شيء. هذه مرتبة الخلق. تفضل. Assalamualaikum ya syekhana. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Artinya kita memiliki i'tiqadul jazim, keyakinan yang tegas bahasanya Allah itu khaliq, Allah itu sang pencipta, wa ma siwahu makhluk, dan bahasanya selain Allah itu adalah makhluk, sesuatu selain Allah itu diciptakan. Dan bahasanya Allah itu adalah khaliqul kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan manusia dan perbuatan manusia. Allah lah yang menciptakan manusia dan sifat-sifat manusia, dan perbuatan manusia bagian dari sifat manusia. Maka siapa yang berkeyakinan, siapa yang beranggapan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjumus dalam syirik rububiyah. Demikian juga barang siapa yang berkeyakinan bahasanya manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, maka dia terjumus dalam syirik rububiyah. Dan inilah yang terjadi pada Qadariyah, orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fi ba'dil athar, di sebagian athar disampaikan bahasanya al-Qadariyatu majusu hadil ummati, bahasanya Qadariyah adalah majusi umat ini. Kenapa disebut demikian? Karena majusilah orang yang meyakini adanya dua pencipta, adanya dua Tuhan. Ada kemudian ilahin nur wa ilahun nur wa ilahul zulmah. Ada Tuhan cahaya dan ada Tuhan kegelapan. Maka yang baik-baik diciptakan oleh Tuhan cahaya, yang jelek-jelek diciptakan oleh Tuhan kegelapan. Kemudian oleh karena itu orang-orang yang serupa dengan mereka karena meyakini adanya lebih dari satu pencipta, maka disebut dengan majusu hadil ummah, majusi dari umat ini. Tafadhal ya Syekhuna. هل يمكن نفتح مجال الأسئلة يا شيخنا؟ نود أن نكمل موضوع الإيمان بالقدر. نعم تفضل. نعم. إذن تبين لنا أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة مجتمعة: الإيمان بعلم الله، وبكتابته، وبمشيئته،
بخلقه وتكوينه. فمن أخل بشيء من هذه الأركان فهو غير مؤمن بالقدر. ولهذا انقسمت القدرية إلى قسمين. القسم الأول هم القدرية الغلاة، وهم أوائلهم أتباع معبد الجهني التي جرت الإشارة إليه في أول الحديث. فهؤلاء يزعمون أن الله تعالى لا يعلم ما الخلق عاملون، وإنما أمرهم ونهاهم ثم هو لا يعلم ماذا سيعملون. والقسم الثاني هم المعتزلة الذين أرادوا أن يخففوا من شناعة هذه المقالة، فقالوا نقر بالعلم والكتابة، ولكن لا يقرون بالمشيئة والخلق، فيقولون نعم نسلم بأن الله تعالى علم بكل شيء وكتب كل شيء، لكنه لم يشأ طاعة الطائع ولم يشأ معصية العاصي، ولم يخلق طاعة الطائع ولم يخلق معصية العاصي. هذان قسمان. ومعضلتهم وشبهتهم شبهة قديمة وربما تقع في بعض النفوس، وهي أرجو الانتباه: كيف يقدر الله تعالى على العبد أمرا ثم يعذبه عليه؟ يظنون أن هذا نوع من الظلم. هذه شبهتهم. يقولون كيف تقولون إن الله تعالى قدر المقادير ثم عذب بعض عباده الذين قدر عليهم الضلال والكفر؟ والجواب عن هذه المسألة سهل بحمد الله، وهو أن نقول نعم، الله تعالى قدر منذ الأزل مقادير العباد، وقال في صريح القرآن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال في صريح القرآن: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لكن هذا التقدير السابق تقدير في غيب الله لا يعلمه العباد. فالله سبحانه وتعالى له كتابان: كتاب القدر وكتاب الشرع. فأما كتاب الشرع فهو ظاهر مشهور، وأما كتاب القدر فهو غيب مستور. الله سبحانه وتعالى قدر المقادير منذ الأزل وأخفاها عن عباده، وبالتالي فإنه لا يمكن لأحد أن يحتج على الله تعالى بفعل المعاصي وترك الطاعات على القدر السابق، لسبب بسيط جدا، وهو أنه لا يعلم ما هو قدر الله عليه إلا بعد صدور الفعل منه، وهو قبل أن يصدر الفعل منه قد أعطاه الله تعالى من الآلات والأدوات ما يتمكن فيه من الفعل أو الترك، فبين له أن هذا حلال وأن هذا حرام وأن هذا يؤدي إلى الجنة وأن هذا يؤدي إلى النار، وأعطاه الأدوات والآلات التي يتمكن فيها من الفعل أو الترك، وعذره إذا عجز عن شيء من ذلك. فلو عجز عن فعل بعض ما أمر فإن الله تعالى لا يؤاخذه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. وبالتالي فإنه لا حجة لأحد بالقدر على ما كتب الله في الأزل. فإذا انبرأ إنسان وقال: كيف يعذبني على أمر قد كتبه علي؟ قلنا له: متى علمت بأن الله كتب عليك كذا وكذا؟ هل علمته قبل أن تفعله أم علمته بعد أن فعلته؟
لا يمكنه أن يقول إني علمته قبل فعله، لأنه لم يطلع على اللوح المحفوظ، وإنما فعله بمحض اختيار وسبق إصرار، فكان مستحقا للعقاب. كما أن المطيع فعل الطاعة من صوم أو صلاة أو حج أو صدقة بمحض اختيار وسبق إصرار، فصار مستحقا للثواب. وهذا معنى قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما احتج المشركون بالقدر أبطل الله تعالى حجتهم، فقال الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه نفس المقالة التي يحتج بها المبطلون في كل جيل وقبيل، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني فإذا كان هو الذي شاء ذلك فلا حرج علينا ولا شيء علينا. لكن الله أبطل حجتهم بثلاثة ردود في الآية، فقال: أولا كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال ثانيا: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله تعالى حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. الحجة الثالثة أو الرد الثالث عليهم أن الله تعالى قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني هل اطلعتم على كتابكم ووجدتم أنكم تشركون وتحلون ما حرم الله وتحرمون ما أحل الله، فبناء على هذا الاطلاع المسبق فعلتم ما فعلتم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ الواقع لا. ما حقيقة الأمر إذن؟ قال الله تعالى: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فما أعظم هذه الردود على من احتج بقدر الله على معصية الله من ترك الطاعات وفعل المحرمات، فنقولها لكل من فعل ذلك. هذا مجمل الكلام في مسألة القدر، والحمد لله رب العالمين. ولعلكم تأذنون لي دكتور أريس حيث انتهى الوقت. نعم. عندكم برنامج يا شيخنا؟ والله لا أخلو، والوقت قد انتهى، تجاوزنا 10. لكن ما يجتمع عندكم من الأسئلة يمكن أن تجمعوه ونجعله في مستهل الدرس القادم. نعم. اجمعوه مكتوبا وألقيه علي في مطلع الدرس القادم لنجيب عنه، لأن ما يتعلق بالقدر يكثر الإشكال فيه في الأذهان، فنجيب عليه إن شاء الله إجابات مفصلة. نعم، جزاكم الله خيرا. حياكم الله. أستودعكم. حياكم الله. بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيكم بارك فيك. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya langsung pamit setelah menyampaikan poin terakhir yang ingin beliau sampaikan, dan beliau janjikan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan secara tertulis. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kami sampaikan kepada Syekh, dan beliau berjanji akan memberikan jawaban yang rinci karena memang masalah takdir, terutama berkenaan dengan masalah takdir, karena memang hal yang iskal dalam masalah takdir itu perlu mendapatkan penjelasan yang rinci dan gamblang. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, poin terakhir yang beliau sampaikan bahasanya setelah kita mempelajari 4 poin tentang masalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwasanya tidak ada iman dengan takdir kecuali dengan mengimani 4 hal tersebut. Dan siapa yang tidak memenuhi salah satunya maka dia bukanlah orang yang beriman dengan takdir. Dan orang yang menolak takdir itu ada 2 kategori.
Yang pertama adalah ghulatul qadariyah, para penolak takdir yang ekstrim. Inilah para pengikut Ma'bad al-Juhani yang tadi telah kita singgung. Yang mereka itu berkeyakinan bahwasanya Allah itu memerintahkan dan melarang, setelah itu Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Apakah melaksanakan perintah Allah ataukah tidak? Apakah akan menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Kemudian ada Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah yang ini berusaha untuk menengahi gitu, dengan mereka mengatakan bahasanya mereka menerima takdir dalam pengertian ilmu Allah dan catatan. Namun mereka tidak mau mengimani kalau Allah menghendaki terutama menghendaki terjadinya kejelekan dan keburukan, dan Allah menciptakan kejelekan dan keburukan itu untuk terjadi dan dilakukan oleh hamba. Mereka tidak mau kemudian menetapkannya. Maka mereka mengatakan bahasanya Allah itu tidaklah menghendaki ketaatannya orang yang taat dan tidaklah menciptakan perbuatan ketaatan orang yang taat. Dan berkenaan dengan masalah hal yang paling mengganjal atau hal yang sering mengganjal tentang masalah takdir adalah satu pertanyaan, yaitu satu pertanyaan yang diajukan oleh sebagian orang, bagaimanakah Allah mentakdirkan seorang hamba untuk melakukan satu perkara, misalnya maksiat, kemudian Allah mengadabnya. Bagaimanakah Allah menciptakan? Allah mentakdirkan seorang hamba untuk melakukan perbuatan maksiat, kemudian ternyata Allah mengadabnya. Maka kata guru kita, kata Syekh Ahmad Al-Qadi hafizallahu ta'ala, jawaban masalah ini adalah sahal, jawabannya gampang. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memaksa orang untuk melakukan hal tersebut. Sehingga maka realitanya memang ada orang yang memiliki kekafiran dan memiliki keimanan. Dan satu hal yang patut kita ingat bahasanya catatan Allah itu ada dua macam. Ada kitabul qadar dan kitabul syara'. Kitabul qadar itu mastur. Catatan tentang takdir itu gelap, tertutup. Tidak ada yang tahu. Kita manusia tidak mengetahuinya. Kemudian ada kitabul syara', catatan berupa syariah. Maka itu satu hal yang ma'lumun masyhur, satu hal yang diketahui dan masyhur. Dan hamba itu tidak mengetahui, dan kita semua tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan untuk kita, karena catatan takdir itu gelap. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita perangkat-perangkat. Dan Allah telah memberikan pada kita perangkat-perangkat sehingga kita bisa menentukan pilihan, dan dengan itu kita menentukan pilihan apakah kita akan melakukan ketaatan ataukah kita melakukan kemaksiatan. Dan Allah pun telah mengingatkan bahaya kemaksiatan. Dan jika sesuatu itu memang betul-betul di luar kemampuan hamba, maka Allah tidak akan membebaninya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sebagaimana kemampuannya. Demikian juga tentang masalah sholat, Nabi mengatakan sholat qa'iman fa ilam tastati faqa'idan. Sholatlah dengan berdiri, sambil berdiri, jika tidak mampu maka sholatlah dengan duduk. Ya, pertanyaan tentang masalah ini silakan disampaikan di grup, ya, silakan disampaikan di grup, nanti akan direkap admin, kemudian nanti di pertemuan yang akan datang bisa disampaikan ke saya untuk saya bacakan. Kemudian kembali ke penjelasan dari Syekh, maka ketika seorang bertanya, kaifa yu'adzibuni, bagaimanakah Allah menyiksaku dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Maka pertanyaannya, apakah engkau telah mengetahui apa yang Allah takdirkan kepadamu sebelum kau melakukannya? Jawabannya tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia, misalnya maksiat, itu adalah mahdul ikhtiyar, semata-mata pilihan orang tersebut, dan kemudian kekehnya dia untuk melakukan perbuatan tersebut.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra." Yang intinya adalah semua orang itu akan dimudahkan untuk menuju apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, orang musyrik Arab, mereka beralasan dengan takdir. Ya, Allah ceritakan bahasanya mereka mengatakan, "Lau syaa Allah ma asrafna wala abauna wala haramna min syai'." Seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan melakukan kemusyrikan, nenek moyang kami juga tidak akan jadi musyrik, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Demikian hujannya orang musyrik, maka beralasan dengan takdir untuk melegalkan keburukan itu menjumpai orang-orang musyrik. Dan Allah telah membatalkan alasan orang-orang musyrik yang beralasan dengan takdir dengan 3 bantahan yang itu ada di lanjutannya ayat. Yang pertama, Allah katakan ini adalah dusta. Perkataan mereka ini dusta, dan dusta itu adalah berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, Allah timpakan kepada mereka azab dengan perkataan mereka ini. Maka ini menunjukkan, dan kita yakin Allah itu Maha Adil. Sehingga ini menunjukkan bahasa yang beralasan dengan takdir itu satu hal yang tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga adalah Allah katakan, "Kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." Apakah engkau telah punya ilmu yang engkau bisa kemudian sampaikan kepada kami? Artinya apakah engkau telah tahu sebelum terjadi apa yang Allah takdirkan untukmu? Apakah engkau sudah punya ilmu dahulu sebelum itu terjadi? Jawabannya tidak. Sehingga jika demikian, maka kesimpulannya di lanjutannya ayat ittatabi'una illa dhanna. Maka kalian tidaklah kemudian tidaklah mengikuti kecuali sangkaan dan kecuali hanya menebak-nebak saja. Ini adalah penjelasan global tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ini berakhirlah kajian kita dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang telah kita pelajari, apa yang kita kaji dari guru kita Syekh Ahmad Al-Qadhi hafizallahu taala wa wafaqahu, Allah jadikan sebagai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meningkatkan kualitas akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Unjuk diri nggih. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz ilmunya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.